آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کن کن لیول سے بائی اور سیل کر کے ایک اچھا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم منتھلی سے سٹارٹ کر کے ویکلی، ڈیلی، H4 اور H1 تک کے لیولز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ ان لیولز کو سٹڈی کر کے اس ویک میں ایک اچھا پروفٹ حاصل کر سکیں، کیونکہ اس ویک میں بہت ہی اہم نیوز آنے والی ہیں اور اس کے اوپر مارکیٹ میں اچھی زیادہ والیٹیلٹی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل تاہا آن لائن ٹیک اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بلا تعطل آپ کو ملتی رہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹریڈنگ چارٹ پر چلیں، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں فاریکس فیکٹری پر، جہاں پر ہم نیوز کے بارے میں فنڈامنٹل انالیسز کریں گے اور اس کے بعد ہم ٹریڈنگ چارٹ پر چل کے آپ کے ساتھ لیولز کو شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں فاریکس فیکٹری پر۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو ہم فاریکس فیکٹری کی ویب سائٹ کے اوپر آ چکے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے منڈے والے دن جو ہے وہ کوئی بھی اہم نیوز جو ہے وہ میڈیم امپیکٹ یا ہائی امپیکٹ ہمارے لیے موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں منگل والے دن یعنی کہ ٹیوزڈے کو 15 جولائی کو، تو 15 جولائی کو اگر آپ دیکھیں تو یورو کے اوپر پاکستانی وقت کے مطابق دن 2 بجے جو ہے ایک میڈیم امپیکٹ نیوز موجود ہے۔ اس کے بعد شام کو 5:30 بجے بہت ہی زیادہ والیٹیلٹی آپ کو مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈین ڈالر کا جو ہے وہ سی پی آئی کا منتھلی ڈیٹا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سی پی آئی کا ایئرلی ڈیٹا ہے، تو خاصی زیادہ والیٹیلٹی مارکیٹ میں دیکھنے کو ملے گی کینیڈین ڈالر کے حوالے سے۔ اس کے بعد یو ایس ڈی کے اوپر بھی خاصی اہم نیوز جو ہیں وہ آنے والی ہیں 14 جولائی کو، یعنی کہ منگل والے دن۔ تو یو ایس ڈی کے اوپر کون سا ڈیٹا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کور سی پی آئی کا منتھلی ڈیٹا ہے، اس کے علاوہ سی پی آئی کا منتھلی ڈیٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی پی آئی کا ایئرلی ڈیٹا بھی ہے۔ تو بہت ہی اہم ڈیٹا آنے والا ہے 15 جولائی بروز منگل ٹیوزڈے کو۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یو ایس ڈی کے اوپر ایک اگین میڈیم امپیکٹ نیوز بھی ہے، امپائر اسٹیٹ مینوفیکچرنگ انڈیکس کا ڈیٹا ہے۔ تو بہت ہی اہم نیوز ہیں۔ سی پی آئی کا ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور خاصی زیادہ یہاں پہ مارکیٹ میں آپ کو والیٹیلٹی دیکھنے میں مل سکتی ہے۔ اگر آپ سٹاپ لاس اور منی مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہیں تو ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے۔ بدھ والے دن 16 جولائی کو رات 1 بجے جی بی پی کے اوپر جو ہے ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے۔ رات 1 بجے سے مراد یہ ہے کہ 16 جولائی کا دن رات 12 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو 1 بجے جو ہے وہ جی بی پی کے اوپر ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 11 بجے صبح جی بی پی کے اوپر اگین ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے، سی پی آئی کا ایئرلی ڈیٹا ہے اور اس کے بعد شام کو 5:30 بجے یو ایس ڈی کے اوپر ایک بڑی نیوز آنے والی ہے، جہاں پہ کور پی پی آئی کا منتھلی ڈیٹا ہے اور مارکیٹ میں خاصی زیادہ موومنٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ایک اچھا پروفٹ آپ کا منتظر ہے۔ منی مینجمنٹ اور سٹاپ لاس کو لازمی طور پر مد نظر رکھیں۔ تھرسڈے جمعرات والے دن صبح 6:30 پر آسٹریلین ڈالر پر امپلائمنٹ چینج کا ڈیٹا ہے اور ان امپلائمنٹ ریٹ کا ڈیٹا ہے۔ خاصی موومنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو آسٹریلین ڈالر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ بھی اس نیوز کے اوپر جو ہے وہ موو کر سکتا ہے۔ ہم چونکہ گولڈ پر ٹریڈ کرتے ہیں اور اسی پر بات کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ اس نیوز کے اوپر گولڈ میں بھی موومنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ جی بی پی کے اوپر دن 11 بجے میڈیم امپیکٹ نیوز ہے اور اس کے اوپر بھی اگر آپ جی بی پی پہ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو موومنٹ مل سکتی ہے اور ایک اچھا پروفٹ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ منی مینجمنٹ اور سٹاپ لاس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریڈ کریں۔ شام کو 5:30 بجے یو ایس ڈی کے اوپر اگین ہائی امپیکٹ نیوز ہے، کور ریٹیل سیلز کا ڈیٹا ہے، ریٹیل سیلز کا ڈیٹا ہے اور حسب معمول ان امپلائمنٹ کلیمز کا ڈیٹا ہے جو کہ ہر جمعرات کو آتا ہے۔ تو یہ 3 ہائی امپیکٹ نیوز ہیں یو ایس ڈی کے اوپر بھی۔ اٹ مینس کہ منگل، بدھ اور جمعرات کے دن جو ہیں وہ خاصی اہمیت کے حامل ہیں ٹریڈنگ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کو بھی ایک میڈیم امپیکٹ نیوز ہے جو ہے پریمیم یو او ایم کنزیومر سینٹیمنٹ کا ڈیٹا ہے۔ تو اس پر بھی مارکیٹ جو ہے وہ موومنٹ کرتی ہے، کیونکہ لاسٹ ڈے آف دا ویک ہوتا ہے فرائیڈے، تو فرائیڈے کو ویسے ہی مارکیٹ میں موومنٹ کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو ملتی ہے اکثر اوقات۔ تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ اس فرائیڈے کو ہمیں
मार्केट जो है वो किस जगह पर मिलती है और कहाँ पर जाकर क्लोज़ होती है। बहरहाल अगर आप मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा और एक आप अच्छा प्रॉफिट गेन करने की पोजीशन में होंगे। तो चलिए चलते हैं आप ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर, जहां पर हम आपको कुछ लेवल्स बताएंगे कि कहां कहां से आपको बाय और सेल की ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। जी तो नाजरीन, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। हम मंथली की जो पोजीशन है मार्केट की उससे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम गोल्ड की मंथली पोजीशन को देखें, सबसे पहले हम DXY को देखते हैं कि DXY की पोजीशन क्या है और क्या वहाँ पे हमें कुछ बाइंग सेलिंग के बारे में अंदाज़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्टली उसके अपोजिट जो है ये गोल्ड की मार्केट जो है वो चल रही होती है और उसके ऊपर से हम डॉलर की मजबूती या कमज़ोरी का जायज़ा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये DXY का जो है वो H4 का चार्ट हमारे सामने ओपन है, जहाँ पर H4 में DXY की मार्केट जो है वो तकरीबन आपको एक रेंज में दिखाई देती है। गुज़श्ता दिनों डॉलर की प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे तक आई, तकरीबन 96.500 तक नीचे आई मार्केट, और उसके बाद अगेन मार्केट ने जो है अपना बाय स्ट्रक्चर होल्ड किया और इस वक्त मार्केट जो है वो 97 से भी कुछ ऊपर जो है वो मौजूद है। अब अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है तो देन हमारे पास ये चांस अवेलेबल होता है। तो मोस्टली ऐसे हो जाता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा होता है। तो इसको भी हमने साथ साथ देखना होता है कि क्या DXY के साथ गोल्ड मूव करता है या नहीं करता। तो बाज़ औक़ात गोल्ड इसके साथ मूव करता है, लेकिन बाज़ औक़ात गोल्ड इसके साथ मूव नहीं भी करता। DXY के साथ कंपैरिजन करके अगर हम किसी करेंसी पर ट्रेड लेना चाहें तो सबसे बेस्ट ट्रेड हमें मिलती है यूरो के ऊपर और CHF के ऊपर, जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और हमें बेस्ट ट्रेड मिल सकती है। अगर हम इसको भी देखें और साथ साथ यूरो और CHF को देखें तो हमें एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिल सकती है अगर इनका हम एनालिसिस करें और ट्रेड लगाने की कोशिश करें। तो इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। इसके अलावा गोल्ड के अलावा भी हम आने वाले दिनों में स्टार्ट करेंगे और करेंसीज़ का एनालिसिस भी हम आपके लिए लेकर आएँ, ताकि जो लोग गोल्ड के अलावा दूसरी करेंसीज़ पर ट्रेड करते हैं वो लोग भी हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें कमेंट कीजिएगा कि आप किस किस करेंसीज़ पर ट्रेड करते हैं, ताकि हम उन करेंसीज़ का फोरकास्ट भी आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए अब चलते हैं, देख लेते हैं कि गोल्ड की क्या पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये H4 का चार्ट हमारे सामने ओपन है DXY का, जहाँ पर इस वक्त DXY ने एक बाइंग स्ट्रक्चर इस वक्त तक तो होल्ड किया हुआ है, लेकिन इस वक्त ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है मार्केट रेंज कर रही है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है या कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो मूव कर जाती है। यहाँ पर अगर हम एक एरो का निशान लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है इस वक्त पोजीशन जो है वो 97 से ऊपर तकरीबन मौजूद है DXY की मार्केट, और यहाँ पर एक रेंज में मौजूद है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट वीक में जब मार्केट ओपन होती है तो क्या मार्केट यहाँ से स्टैंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है या मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है। इनकेस अगर मार्केट नीचे गिरती है तो चांसेस यही होंगे कि यूरो GBP वगैरह जो हैं उनमें भी आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है, और इसके साथ साथ जो है वो गोल्ड में भी आपको खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर डॉलर वीक होता है तो डेफिनेटली यूरो और GBP वगैरह जो हैं वो स्ट्रांग होंगे और गोल्ड की प्राइस भी ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि गोल्ड की प्राइस भी बढ़ सकती है। तो चलिए अब चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और आज का एनालिसिस जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं मंथली वाले टाइम फ्रेम में, और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले वीक में हमने चूँकि ये फोरकास्ट नहीं दिया था तो हम डिटेल के साथ आपको हर चीज़ बताते हैं, ताकि आपको पिछले तमाम लेवल्स भी समझ आ सकें कि मार्केट ने कहाँ कहाँ से मूवमेंट की है और किस तरीके से आने वाले टाइम में मूवमेंट मुतवक्को हो सकती है। तो ये देखिए इस वक्त हम मंथली के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें गुज़श्ता 4 मंथ से तकरीबन मार्केट एक रेंज में जो है वो दिखाई दे रही थी। गुज़श्ता मंथ में ये देखिए 2 मंथ्स में मार्केट ने एक पहले डोजी बनाई थी यानी के मई के महीने में,
उसके बाद जून के महीने भी मार्केट ने एक डोजी बनाई। इस डोजी के बाद तो होना ये चाहिए था कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती। इस डोजी को भी हम आपके लिए मार्क कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो डोजी है, होना तो ये चाहिए था कि इस डोजी के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती। अगर आपने ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में पढ़ा है तो ये ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल मार्केट ने बनाई थी और मुमकिन यही था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी, लेकिन मार्केट ने यहाँ से एक बार फिर जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड किया हुआ है और मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। फ़िलहाल मार्केट ने अपनी कैंडल के दोनों तरफ सेम एक तरह की विक ही बनाई है। तकरीबन हमारा जो मंथ है वो हाफ जो है वो गुजर चुका है। अब देखना ये है कि किस तरफ से मार्केट जो है वो मूवमेंट लेती है। क्या मार्केट यहाँ से सेल की तरफ आती है या मार्केट बाय की तरफ आती है। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए हम चलेंगे पहले वीकली पर, उसके बाद डेली पर, उसके बाद H4 और H1 के टाइम फ्रेम पर जाकर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इस वक्त हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये हमारी जो लाइंस हैं ब्लू कलर की, ये बहुत पहले की यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मार्केट ने इस लाइन को, हमारी जो ब्लू कलर की ऊपर वाली लाइन है, इसको मार्केट ने जो टैप किया है और मार्केट इस वक्त जो है एक विक बना के एक बार फिर इस लाइन से नीचे ही मौजूद है। इन लाइंस को मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पर ऊपर वाली लाइन को मार्केट ने जो है वो क्रॉस किया था, ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा इसी रेंज के अंदर वापस आ गई थी और ताहाल इसी रेंज के अंदर मार्केट जो है वो मौजूद है। गुज़श्ता तकरीबन 13 वीक्स से मार्केट जो है 13 वीक्स से मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर मौजूद है। सिर्फ ये जो हमारा एक ब्रेकआउट हुआ था, बल्कि इसको अगर हम फेक ब्रेकआउट बोलें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वीकली के हिसाब से ये एक फेक ब्रेकआउट ही था। और एक बार फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद, तकरीबन मिड रेंज में आने के बाद, मार्केट ने एक बार फिर बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया है। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक लंबी विक नीचे मौजूद है और देखना ये है कि अगर मार्केट इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस लेवल तस्वर करती है तो उस सूरत में मार्केट यहाँ से अगेन सेल स्ट्रक्चर की तरफ जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। मज़ीद चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, डेली में, H4 और H1 में, ताकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन वाज़ेह हो चुके कि किस लेवल से हमें बाय और सेल की ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मार्केट ने इस वक्त होल्ड कर रखी है। यहाँ पर हमारी जो ये ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, ये बहुत ही पुरानी ट्रेंड लाइन है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखें तो उसमें भी आपको ये ट्रेंड लाइन जो है वो मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो ट्रेंड लाइन ये वाली लगी हुई थी, ये हमारा एक बहुत ही पुराना लेवल था। इसको हम उठा के तकरीबन यहाँ पे ले आते हैं ताकि ये आने वाले टाइम में हमें काम दे सके। तो इसको हम थोड़ा सा चार्ट को अगर हम इस तरीके से करें तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जो है यहाँ पर भी टैप किया है और इसको ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पर भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। इससे पहले अगर आप देखें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर भी टैप किया था और मार्केट जो है इसको टैप करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पे भी मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है और मार्केट यहाँ से एक बार फिर बाइंग स्ट्रक्चर में चली गई है। अब क्लोजिंग जो मार्केट की हुई है वो देखें अगर, तो ये वाला हमारा जो लेवल था जिस पर मार्केट जो है वो हमारे पास जो गुज़श्ता हाई था मार्केट का वो तकरीबन 3356 के राउंड अबाउट था, यानी कि 3356 3358 के राउंड अबाउट हमारा जो लास्ट हाई जो था वो ये था। लेकिन इस बार जो मार्केट ने जो दी है, क्लोजिंग दी है, वो 3356 पे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि मार्केट ने तकरीबन 3353 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 3 पॉइंट्स का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लंबा फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन मार्केट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक लंबी विक जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। तो ऐसी सूरत में मार्केट जो है वो नीचे, हमारा जो नीचे वाला लेवल है जो कि ये वाला लेवल है, इसकी वैल्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये 3340 वाला लेवल है। अगर मार्केट ने बाय की तरफ जाना है तो मे बी पॉसिबल मार्केट जो है वो इस लेवल को टैप करे
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ہمیں سیلنگ سٹرکچر مہیا کرے اور نیچے کی طرف موو کرے. تو ہمارے پاس جو بائنگ لیول نکل کر آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس دو لیول نکل کر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہمارے پاس لیول نکل کر آ رہا ہے 3340 اور 3330 کے درمیان جو ہماری ایک رینج بن رہی ہے, ایک ہمارے پاس زون بن رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا زون ہے, بائنگ زون ہے, جہاں سے مارکیٹ جو ہے اگین ہمیں بائنگ سٹرکچر مہیا کر سکتی ہے اور ہم یہاں سے ایک اچھی بائنگ میں بیٹھ سکتے ہیں. اور ان کیس اگر ہمیں مارکیٹ 3360 سے بریک آؤٹ دے دیتی ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے لانگ ٹرم بائی کا موقع بھی موجود ہے, جو کہ 3380, 3400 اور 3450 تک بھی ہو سکتا ہے. مارکیٹ اس وقت جو ہے تقریباً بائنگ سٹرکچر میں ہی موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ویک میں مارکیٹ کیا یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ سیلنگ سٹرکچر لیتا ہے یا مارکیٹ اس کو بریک کرتے ہوئے 3360 کو بریک کرتے ہوئے 3380 کی طرف موومنٹ کرتا ہے. چلتے ہیں H4 کے ٹائم فریم میں اور اس کو مزید باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو ناظرین, اس وقت ہم H4 کے ٹائم فریم میں آ چکے ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ڈے 1 میں تو ہمیں اس ٹرینڈ لائن کا بریک آؤٹ دکھائی نہیں دیا تھا, لیکن H4 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اس ٹرینڈ لائن کا جو ہے وہ بریک آؤٹ وہ دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اس ٹرینڈ لائن کا بریک آؤٹ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر مارکیٹ نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک آؤٹ کیا ہے H4 کے ٹائم فریم میں, لیکن یہ فیک بریک آؤٹ تھا اور مارکیٹ نے اگین اس کو واپس کراس کیا. نہ صرف واپس کراس کیا بلکہ مارکیٹ نے اس کو اگین ری ٹیسٹ بھی کیا, اور ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اگین مارکیٹ جو ہے وہ بائی سٹرکچر میں چلی گئی. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک یہ والی لائن جو ہے وہ بھی ڈرا کی تھی, یہ والی ٹرینڈ لائن بھی ہم نے ڈرا کی تھی. تو اس ٹرینڈ لائن کو بھی مارکیٹ نے جو ہے وہ بریک کرتے ہوئے مارکیٹ اس وقت مکمل طور پر ایک بائنگ سٹرکچر کی طرف موجود ہے. اب ہمیں سیل کی جو چیز ہے وہ کہاں سے مل سکتی ہے, دو چیزیں ہیں دیکھنے والی یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہاں پر اچھی خاصی ریجیکشن ہوئی ہے, کیونکہ یہ والی جو وک درمیان میں مارکیٹ میں بنی ہے, یہ وک اگر آپ دیکھیں تو یہ خاصی بڑی وک بنی ہے. یہ والی وک, اس وک کو اگر آپ دیکھیں تو یہ خاصی بڑی وک ہے اور یہاں سے مارکیٹ جو ہے اچھی خاصی ریجیکٹ ہوئی ہے. ان کیس اگر مارکیٹ اوپن ہوتے ساتھ ہی نیچے کی طرف موو کرتی ہے تو اس وک کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہمیں ملے گا اور مارکیٹ ہمیں یہاں سے سیل کی طرف آتی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اپنا پرانا ہائی جو تھا یہ والا, اس ہائی کو مارکیٹ جو ہے وہ بریک کر چکی ہے, اس والے ہائی کو. تو یہاں سے جو کہ مارکیٹ اس کو بریک کر چکی ہے تو ہمارے پاس اس وقت بائی اور سیل دونوں سٹرکچر ہمارے پاس اوپن ہیں. میں بھی پاسبل مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہوئی اوپر کی طرف چلی جائے. تو اگر مارکیٹ یہاں سے بریک کرتی ہوئی اوپر جاتی ہے تو 3360 سے ہمیں ایک لمبی بائنگ جو ہے وہ مل سکتی ہے, 3380, 3400 اور 3450 تک کی بائنگ مل سکتی ہے. لیکن ان کیس اگر مارکیٹ یہاں سے اوپر کی طرف موو نہیں کرتی اور ہمیں اس کینڈل کا ایڈوانٹیج ملتا ہے, یہ جو درمیان میں جس کی ایک لمبی وک بنی ہے, تو اس صورت میں ہمارے پاس جو لیول ہیں, بائنگ لیول ہیں, وہ کون کون سے ہیں. پہلا لیول ہمارے پاس یہ والا ہے, زون جو ہمارے پاس بن رہا ہے 3340 سے لے کے 3330 تک کا زون. تو یہ زون ہمارے پاس ایسا ہے جہاں سے ہم بائنگ میں دوبارہ سے مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو بائنگ زون نکلتا ہے وہ یہ والی ٹرینڈ لائن ہے, اور یہاں پر اگر مارکیٹ آتی ہے تو یہ تقریباً ہمارے پاس جو آئے گا وہ 3320 کا لیول یہاں پر نکلتا ہے. 3320 3324 والا لیول ہمارے پاس آتا ہے اور یہاں سے ہمیں بائنگ جو ہے وہ مل سکتی ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید کنفرم کریں تو یہ والی لائن اگر ہم یہاں پہ ڈرا کریں تو یہ ہمارے پاس یہ ایک سپورٹ لیول تھا, یہ ہمارے پاس ایک ریزسٹنس لیول تھا, اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر تقریباً 3323 3324 والا لیول ہے جو ہمارے پاس ایک مکمل طور پر بائنگ لیول موجود ہے. کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیے کہ پیچھے بھی یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی اس نے اس کو ریجیکشن دی ہے, یہ ایک سپورٹ لیول تھا, اور یہاں پر اگین یہی لیول جو ہے یہاں پر بھی اس نے سپورٹ بنائی تھی, اور یہاں پر اگین یہ مارکیٹ جو ہے اس لیول کو سپورٹ بنا کر اگین مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے بائنگ کی طرف جا سکتی ہے. اور اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے گرتی ہے تو پھر ہم چھوٹے ٹائم فریم میں چھوٹے لاٹ سائز کے ساتھ 3300 تک سیل میں آ سکتے ہیں,
और 3300 और 3280 की तरफ हम सेल को देख सकते हैं। लेकिन चीज़ें जो देखने वाली हैं वो ये हैं कि एक तो हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये अगर हम इसको आपको वाज़े करें थोड़ा सा इस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा साइज़ ऐसे कर दें, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास एक ऐसी ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेक होना ज़रूरी है अगर हमने सेल की तरफ मार्केट को देखना है। इसको ब्रेक होने के साथ साथ मार्केट का 3330 को ब्रेक करना ज़रूरी है, और मज़ीद सेल देखने के लिए 3320 का लेवल और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना बड़ा ज़रूरी है। काफ़ी अरसे से ये ट्रेंड लाइन जो है वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुई। और अगर हमने बाइंग की तरफ जाना है तो बाइंग वाले लेवल जो हैं वो भी नोट कर लें। सबसे पहला लेवल तो हमारे पास ये है कि जहाँ पे मार्केट अभी मौजूद है, यहीं से मार्केट अगर 3360 को ब्रेक करे तो आप 3380, 3400 और 3450 तक बाय में आ सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारे पास 3340, 3320 और 3300 वाले लेवल ऐसे मौजूद हैं जहाँ से मार्केट अगेन जो है हमें बाय स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। मार्केट मुकम्मल तौर पर बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है और यहाँ से हम 3340 तक, 3320 तक और 3300 तक छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ सेल भी कर सकते हैं। और बाइंग के लेवल भी मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। मज़ीद थोड़ा सा इसको जानने के लिए हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में, ताकि इन लेवल्स को हम वहाँ पे जाकर कंफर्म कर लें। तो H1 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मार्केट आपको सेम वही लेवल जो है मुहैया कर रही है जो कि हमने H4 में स्टडी किए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है वो अगर आप देखें तो ये हमारे पास लेवल निकल कर आ रहा है 3360 वाला। यहाँ से अगर मार्केट आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो फिर हम 3380 और 3400 की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है और उसके बाद ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती है तो फिर हम 3320 तक के लिए जो है वो सेल कर सकते हैं। 3320 के अलावा हमारे पास जो ये वाला लेवल एक निकल कर आ रहा है 3324 के करीब, 3324 और 3320 के दरमियान से हमें दोबारा से मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। इन केस मार्केट अगर 3320, 3324 को भी ब्रेक करती है तो देन हमारे पास 3310 और 3300 के दरमियान वाला ये वाला हमारा बाइंग लेवल जो है ये मौजूद है, जहां से हम दोबारा से मार्केट को बाइंग में देख सकते हैं। तो ये चंद एक हमने सेल और बाइंग लेवल जो हैं वो तफसील के साथ आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अभी हम आइंदा से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर भी आपको अपडेट करते रहें। और इसके अलावा हमारा जो कोर्स चल रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताते चलें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्री कोर्स हम आपके लिए जो है वो चला रहे हैं। आप उसके उन वीडियोस को लाजमी गौर से देखें ताकि आप जो है एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। फॉरेक्स को सीख कर हमारा जो रिकमेंडेड ब्रोकर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक से आप अपना अकाउंट बनाएं और व्हाट्सएप का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अकाउंट बनाने के बाद आप अपना अकाउंट नंबर जो है वो हमें उस व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि हम आपको स्पेशल ग्रुप में शामिल कर लें, जहां पर हम आपको ट्रेडिंग सेटअप्स जो हैं वो मुहैया करेंगे आने वाले दिनों में। वो चीज़ हमने 1 जुलाई से शुरू करनी थी लेकिन किसी बिना पर हम उसको शुरू नहीं कर पाए, लेकिन 15 जुलाई से इंशाल्लाह उस ग्रुप में ट्रेडिंग सेटअप्स जो हैं वो शेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें ताकि आपको ट्रेडिंग सेटअप्स भी मिलें, आपको ट्रेडिंग कोर्स की वीडियोस भी मिलें। और इसके अलावा जो लोग हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएंगे, इसके अलावा भी उनके लिए बहुत सी सरप्राइज़ जो हैं वो मौजूद हैं आने वाले दिनों में, जिनसे वो फ़ायदा उठाकर एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।